بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه الله هاديا وبشيرا ونذيرا وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فتاوى على ضوء الكتاب والسنة تمام معز السامعين محترم من برانون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو محترم معزز مكرم بي حفظه الله تنسول خد أقوى اندي لقوى بي زیبر بافوا مراگیلی هون سرباز بسوره بافوا مرانور بعد گونگار زیمه هونی بر مطر ره مگر باید تو بیشی ارزو تمنا اگه دینی عالم بنی بالله مشد مدرسه مزایره علم طلب گریاره گوا عالم بنی بالله بلیاره مگر بافوا مرانور بعد اهان فورا زیمه بر مطر ره الله سبحانه وتعالى بعده ইতারাতোয়ার হলে জ্ঞানের মানুষই বা বাদে যদি এবার আজ্জু পড়াই বললা সাদ দৌড়ে এবার আহলে ইয়াল্লাহ এবার বাইবেল ইনশাআল্লাহ বিশে নোকসান হইব তো খন্দন কুরবানি করিব এবার আরজু নাকি এবার আহলে ইয়াল্লাহ জিয়ানি বারোর জিম্মা আসিয়া أقول وبالله التوفيق يقول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم هارغو مسلمان روري مرتو مويبوا علم طلب غراب فرص عرضت فرق غراب ريبوديكي علم طلب غراب ليري أقوى عالم بنا ليري عالم بنا هنا فرص نصيو عالم بنا هارغو إنسان روري مرتو مويبوا روري فرص نو فرص ديكي طالب علم بنا فرق طالب علم بنا ليري عالم بنا ليري فرق تو طالب علم بنا فرق الدور كان غلطي منشور بطوره أصد خندن بولي خليه خدي زيباي علم طلب قريبو إبا تخامها رزق طلب قرا زيباسي إبا إرديا قريبو ار زيباي رزق طلب قريبو إبا تو علم طلب قرا إرديا قريبو يعني دور كان غلط أبدا أمة إسلامية دين دور علماء الجزرية جوي دور فقهاء دور محدثين يترى بطر أكثر تجار الشيل تاجر ولا شيل توانغر ولا شيل مثلا إمام أبو حنيفة رحمه الله عند الله هزارو مسألة سي فقهاء الإسلام إسلام دور فقهاء البطر دور محدثين البطر دور علماء البطر إسلام دور تونيو كل البطر يترى التجارة تجير يعني يترى زين علم طلب جوجي فواتي رزق طلب جوجي دينيا فواتي جمع غريب فاري بندي سري تو زبارة الله سبحانه وتعالى مهيأ غريدي أسباب دينيا جمع غريب الله علم طلب غريب الله رزق طلب غريب الله دينيا جمع غريب بيبتو خاص غريورة زبان ماده سوشيال ميديا زبان ماده بيشي آسان دينيا فواتي جمع غريب الله علم طلب غريب الله রিজিক তলব করি বললা আর এর নবুজ্জুদি কি জিবা ইলম তলব করা আছে ইবা মুকাইয়াদ মাহসুর মসজিদ মাদ্রাসা মধ্যে জামিআত মধ্যে খামহা মাদ্রাসা যা করিব খামহা জামিআ যা করিব আনলি বে আলিমুনি পারিব তালিব ইলমুনি পারিব খতায়ান গলত হর জরুরত না অনর গর ভিতরে তাইরে অনর তিজারতের ভিতরে তাইরে অনর মতজার মধ্যে তাইরে অনর দোয়ানোর ভিতরে তাইরে অনে ইলম তলব করি পারিবা খাস গুরিয়ের অনার হয় সোশ্যাল মিডিয়া যখন আমাদের এরম তলব করিবার যেত দল্লা দরজা যেত দল্লা আসবাব বিকুল খোলা আলহামদুলিল্লাহ দৌলত খামাল ইয়েরে এরম তলব করার একবার আবার দুনিয়ার রিজিকের ভিতরে শামিল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রিজিক জিবা আসিবা বন্ধ করার ভিতরে পাড়ি দিয়ে বন্ধ করে এক বরাবর এক মর্তবা মাঝে না রাখে মুতাফাউত তুজার জিন আছে ইন বিগুণ তিজারতের মাঝে এক বরাবর ন এন্ডিল্লা আলম মাদিও জিন
طالب علم আছে او علماء আছে ইনহোনা এক বরাবর নয় এই রিজিক আল্লাহ যার যে দুদি এদুর তো ইনসানও তো মেহনত করা করিব ইখলাসের সাথে ইলম তলব করিব আল্লাহ বলিয়ারে ইলম তলব করিব আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বেশা